नमस्कार फ्रेंड्स, मु सत्य आपण को सत्यर कहानी भाईर उपहार स्टोरीटी शुणा चाहूँगी। भाई भौणीर संपर्क को नहीं मुझे कहानीटी लिखी। आउ डेरी नक चलतु शुणा भाईर उपहार स्टोरीटी। चुमुकी एथर अपेक्षा करिछि राखी पूर्णिमा को। बापा को कही मोर नुआ ड्रेस दरकार। नुआ ड्रेस देले जाई मु राखी बांधिबी भाई हाथे। सेठू बापा पचारिले नुआ ड्रेस न आनिले तू कौन तो भाई हाथे राखी बांधिबू नहीं? आउ जदि तू कहूछु ड्रेस आसिले जाई राखी बांधिबू ताहेले मु तो भाई की कही देउछि से आग मामू घर को जाई राखी बांधि के आसीबो। जदि तोर ड्रेस आसीथिबो तू राखी बांधिबू नहेले नहीं। आउ कौन करिबा? भाई हाथे राखी बंधा हेबा दरकार। श्वेता को कहबी से ता शिबुन भाई हाथे राखी बांधी दब आउ मिठा खुआई दब। संध्या बेले भाई आसिले तू ता हाथे राखी बांधी देबू। कौन कहल तुमे? मु आग शिबुन भाई हाथे राखी बांधिबिनी, श्वेता दीदी आग बांधिब? सेमिति होई परिबनी। राखी मु आग बांधिबी भाई हाथे, मिठा मु आग खुआइबी, तापर जाई श्वेता दीदी बांधिब। ना मो चुमुकी, तू तो रागिछु आ कहूछु नुआ ड्रेस न आनिले राखी बांधिबनी ताहेले श्वेता दीदी बांधि देउ राखीटा। चिड़ेबा को जाई बापा कहले। सेतिकी बेले श्वेता दीदीर फोन आसिला बापा पाखकू। बुझिलु श्वेता, तम चुमुकी एथर रागिछि आ कहूछि एथर शिबुन हाथे राखी बांधिबनी। कौन होइछि कि पीसा? से कौन पे एमिति कहूछि? रागिछि ना कौन? बापा हाथरू फोन छड़े नहीं मु कहली दीदी मते कहउछंती एथर ड्रेस देबेनी। सामान्य ड्रेस मागिली जे मते मना कले। तुमे दीदी कहलो मु कौन भूल कहली? नुआ ड्रेस देइथिले केते खुशी रे मु राखी बांधी थांती बोली भाबुथिली। बापा मना करिकी कहउछंती देबेनी। मोर मन दुख होइगला। जाउछि आजिठु ही सोईपी न खाई न पी। आलो हुंडी एमिति रागुछु कौन पई? पीसा सेमिति मजा करछंती तो सांगेरे। तो पई आनिबेनी तो आउ कहा पई आनिबे? तांकर तू सबुठु गेलीटा परा। तोते चिड़ेइबाकू सेमिति कहउछंती पीसा। तू ठीक रे खियापिया कर आउ तोर जहा बराद अछि ठीक टाइम रे आसिके पहुंची जीवो। श्वेता दीदी फोन रखिला परे मोर मन दुख हेउथाए। ड्रेस पाई नुहे मो, एइथर मो भाई मो पाखेरे अछि। आसंता वर्ष बेलकू केउठी बाहरे थिबो। बापा तो कहउछंती ता 10म रिजल्ट जदि भल हैला ताहले शिबुन भाई के बाहरे रही पाठ पढ़ाइबे। ए वर्ष भी केउठी ठीक रे राखी बांधी होई थांदा कि? जदि रिजल्ट लेट रे न बाहरी थांदा ताहले भाई आसी थांदा राखी पूर्णिमा रे घर को। से ड्रेस मिलू कि न मिलू राखी तो बांधिबी मो भाई हाथे रे। अपेक्षा थाए राखी पूर्णिमा को। गोटिए दिन पूर्वरु मो राखी आनी सारी थाए। सकाळ हेले बांधिबी जाइकी मो भाई हाथे रे। किंतु सकाळु पहरु कुआडे जाइछि जे ए पर्यंत भी फेरिनी। बापा भी अपेक्षा करिछंती। हेलो चुमुकी, तू कुआडे गलु? ने तो नुआ ड्रेसटा देखिलु केमिति होइछि? हई हो शुणुछ, तुम झियो कुआडे गला कि? कौन नुआ ड्रेस पिंधिबनी कि चुमुकी? मो झियो पई तुमे नुआ ड्रेस आनिछ किंतु ताऊ केते चिड़ौछ, मो झियोटा को केते रगौछ कहलो? तुमे जानिन मु टिके मजा देखुथिली ना। ता मुहटा टिके देखिदेले मन खुशी हो जाए। आउ नाक फुलेले ना मो गेलीटा मुह आहुरी सुंदर देखा जाए। बापा शिबुन भाई की फोन लगेले जे से कहला शीघ्र आसी पहुंची जीवो। मोर नुआ ड्रेस देखी मन बहुत खुशी होइगला। किंतु भाई तो आसीनी। हौ से आसला बेलकू शीघ्र नुआ ड्रेस पिंधि सारी थाए। आउ थाली सजेइकी रखी थाए। मिठा फूल, चंदन, अरुआ चाउल आउ सुंदर राखी भी रखी थाए। ठीक 8:30 भाई घर को आसिला। मु पचारिली आजी भलिया दिन रे तू कुआड पळौछु? मो विषय रे टिके भी भाबनु। मु केते जे व्यस्त हेउछि। तू शीघ्र आसिले मु राखी बांधिबी। बापा को केते कहिलेनी ताको फोन लगा बोली किंतु से सुनु नाहांती। सेतेबेलकू श्वेता दीदी भी घर भीतर को पसी आसिले। कौन लो चुमुकी, एत व्यस्त हेउछु राखी बांधिया पई? शिबुन उपर एते राग? दीदी तुमको भाई जाइथिला आनिबा पई, काई मते केही किछि कहू नाहांती? ओहो, सेमाने ताहले सबु प्लानिंग करिछंती। मते किछि न कही खालीटारे चिड़ौछंती। हौलो छाड़, गलु गोटे थाली आनिबू। मु भी राखी आनिछि शिबुन हाथे राखी बांधिया पई। शीघ्र बांधी देवा ता हाथे रे।
ଛୁଆଟାକୁ ବହୁତ ଭୋକ ଲାଗିବଣି। ମୁଁ ଥାଳି ଆଣିବା ଭିତରେ ବୋଉ ଶ୍ଵେତା ଦିଦିକୁ ଘର ଭିତରକୁ ଡାକି ନେଇ ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିବାକୁ କହିଲେ। ତା ପାଇଁ ବି ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ଆସିଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିନି। ଦିଦି ଆଉ ମୁଁ ସାଙ୍ଗ ହୋଇକି ଭାଇ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଲୁ। ଭାଇ ମୋର ମନ ଖୁସିରେ ହାତ ପତେଇଥାଏ। ବନ୍ଧେଇକି ସିନ୍ଦୁର ଟୋପା ଚନ୍ଦନ ଲଗେଇ ଦେଉ ଦେଉ ମୁଁ ଭାବୁଥାଏ, ମୋ ଭାଇ ଏମିତି ଆମ ପାଖରେ ସବୁବେଳେ ଥାଉ, ଆଉ ଆମେ ଏମିତି ତାର ଗେହ୍ଲି ଭଉଣୀ ହୋଇକି ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧୁଥାଉ। ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଦୁଇଟା ମିଠା ତା ପାଟିରେ ପୂରେଇ ଦେଲାରୁ ପାଟି ବୁଲେଇ ପାରୁନଥାଏ। ସେ ବି ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଦୁଇଟା ମିଠା ଖୁଆଇ ଦେଲା। ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତର ଖୁସି କହିଲେ ନ ସରେ। ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧି ସାରିଲା ପରେ ଭାଇ ଆମକୁ କହିଲା, ମୁଁ ତ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଆଣିନି, ଆଉ ଦେବି କ'ଣ? ସେଠୁ ଶ୍ଵେତା ଦିଦି କହିଲେ, ଆମେ କ'ଣ ତୋଠୁ କିଛି ନେବା ପାଇଁ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଛୁ କି? ତୁ ଏମିତି ଆମ ପାଖରେ ସବୁବେଳେ ଥା, ଆଉ ଏଥର ଦଶମ ପରୀକ୍ଷାରେ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ କର। ଆମେ ଖାଲି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଏତିକି ହିଁ ଡାକୁଛୁ, ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ି ଭଲ ଚାକିରିଟିଏ କର। ଆମକୁ ଖୁସି ସେତେବେଳେ ହିଁ ଲାଗିବ। ହଉ, ତୁମର ବହୁତ ଆଶୀର୍ବାଦ ହୋଇଗଲାଣି। ମୁଁ ତୁମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ଆଣିଛି। ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ନିଜ ନିଜ ଜାଗାରେ ରଖା ହୋଇଛି। ପର ଦେଖିନେବ ଓ ମୋତେ କହିବ ତାର ମାନେ କ'ଣ ବୁଝିଲ। ଶ୍ଵେତା ଦିଦିଙ୍କୁ ଭାଇ କ'ଣ ଦେଇଥିଲା ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଭାଇ କହିଥିଲା ରାତିରେ ଖୋଲିବାକୁ ସେ ଗିଫ୍ଟଟିକୁ। ଗିଫ୍ଟଟିକୁ ଖୋଲିଲା ବେଳକୁ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଏମିତି ହୋଇ 5ଟା ପ୍ୟାକ୍ ହୋଇଛି। ମୁଁ ମନେ ମନେ ଭାବୁଥାଏ, ଏମିତି କ'ଣ ଭାଇ ଗିଫ୍ଟ ଦେଇଛି ଯେ ମୋତେ 5ଟା ପ୍ୟାକ୍ ଖୋଲିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଆଉ ଉତ୍କଣ୍ଠା ବି ବହୁତ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଯାଇଥାଏ। ଶେଷରେ ଗିଫ୍ଟଟିରୁ 2ଟି ପେନ୍ ବାହାରିଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ଉପର କଭରଟିରୁ ଗୋଟିଏ ହାର୍ଡ଼ କମ୍ ଦାମିକିଆ ପେନ୍ ବାହାରିଥିଲା ଓ ଶେଷ କଭରଟିରୁ ଗୋଟିଏ ଦାମିକିଆ ସୁନ୍ଦର ସଫ୍ଟ ପେନ୍ ବାହାରିଥିଲା। ମୋର ସେ ଛୋଟ ବୁଦ୍ଧିରେ ମୁଁ ବୁଝିପାରିନଥିଲି ଯେ ଭାଇ ମୋତେ 2ଟା ପେନ୍ କାହିଁକି ଗିଫ୍ଟ କରିଥିଲା। ହୋଇଥିବ ମୋ ଅକ୍ଷର ଭଲ ହୋଇଥିବାରୁ ସେଥିପାଇଁ ଦେଇଥିବ ଭାବି କିଛି ପଚାରି ନଥିଲି। ତା ପରଦିନ ପାଠ ପଢ଼ିବା ଟାଇମରେ ଭାଇ ମୋତେ ପଚାରିଲା, ଗିଫ୍ଟ ଖୋଲିଲୁ? ଆଉ ଦେଖିଲୁ ତା ଭିତରୁ କ'ଣ ଥିଲା? ହଁ, ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେ ଭାଇ, କିନ୍ତୁ କିଛି ବୁଝିପାରିଲିନି। ତୁ ମୋତେ 2ଟା ପେନ୍ କାହିଁକି ଦେଇଛୁ? ତୋତେ ପଚାରିବାକୁ ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ତୁ ଚୁମୁକି ମୋ ଗିଫ୍ଟ ଖୋଲିକି ବିରକ୍ତି ହୋଇଯାଇଥିବୁ। ଆଉ ଶେଷରେ କ'ଣ ବାହାରିଲା? ସାମାନ୍ୟ 2ଟା ପେନ୍। ମୋ ଉପରେ ରାଗିଥିବୁ ବି। 2ଟା ପେନ୍ ପାଇଁ ଏତେ ପେପର ନଷ୍ଟ କରିବା କ'ଣ ଦରକାର ଥିଲା? କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଇଁ ଦରକାର ଥିଲା, କାହିଁକି ନା ଉପରେ ଗୋଟିଏ କମ୍ ଦାମିକିଆ କିନ୍ତୁ ହାର୍ଡ଼ ପେନ୍ଟେ ଥିଲା, ଆଉ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଦାମିକିଆ ଆଉ ସଫ୍ଟ ପେନ୍ ଥିଲା। ତାର ମତଲବ ହେଲା ଆମକୁ ଉପର ପେନ୍ଟି ଭଳିଆ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମ ଜୀବନରେ ସବୁବେଳେ ଅସୁବିଧା ଆସିଥାଏ। ସେ ବାଧାବିଘ୍ନକୁ ସାମ୍ନା କରି ଆମକୁ ଆଗକୁ ମାଡ଼ି ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କଷ୍ଟ କରି ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କଷ୍ଟ ପରେ କଷ୍ଟ ସହି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇବା, ସେତେବେଳେ ଆମକୁ ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପେନ୍ଟି କାମରେ ଆସିବ। କାହିଁକି ନା ଆମେ ଯେଉଁ କଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ତାର ଫଳ ଆମକୁ ଡେରିରେ ହେଉ ପଛକେ ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିବ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସୁଖ ଆସିବ ନା, ସେ ପୂର୍ବରୁ କରିଥିବା କଷ୍ଟକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଘବ ମିଳିବ। ସେତେବେଳେ ସେ ଦାମିକିଆ ଆଉ ନରମ ପେଣ୍ଟ ହିଁ କାମରେ ଆସିବ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି କଷ୍ଟ ନ କରିବା, ତାହେଲେ ଫଳ କେମିତି ମିଳିବ? ତୁ ଚୁମୁକି ଏବେଠୁ ପରିଶ୍ରମ କର। ଦେଖିବୁ ତୋର ପରିଶ୍ରମ ଫଳ ତୁ ନିଶ୍ଚୟ ପାଇବୁ। ଆଉ ଏ ଦୁନିଆକୁ ଜିତିବାକୁ ହେଲେ କଷ୍ଟ ତ ନିଶ୍ଚୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା ଭିତରେ ଅନେକ ବର୍ଷ ବିତି ଯାଇଛି। ଶିବୁନ ଭାଇର ସେ ଗିଫ୍ଟ 2ଟାକୁ ମୁଁ ସାଇତି କରି ରଖିଛି। ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ତ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆସିଛି। ମୁଁ କେବେ ବି ଭୁଲିନି ଭାଇ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ। ସେ ଯେଉଁଠି ଥାଉ ପଛକେ ତା ପାଖକୁ ଚାଲି ଯାଇଛି ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଅନେକ ଦାମୀ ଉପହାର ପାଇଛି ମଧ୍ୟ। ସେତେବେଳେ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ୁଥିବା ଚୁମୁକି ସେ ପେନ୍ 2ଟାର ମୂଲ୍ୟ ନ ବୁଝିଥିଲେ ବି ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବୁଝିପାରିଛି। ଆଉ ଭାଇ କହିଥିବା ପ୍ରତିଟି କଥା ଆଜି ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଛି ମୋ ସଫଳତା ଉପରେ। କିନ୍ତୁ ଭାଇ ଦେଇଥିବା ସେ 2ଟା ପେନ୍କୁ ମୁଁ ସାଇତି କରି ରଖିଛି ମୋ ଉପହାର ବାକ୍ସ ଭିତରେ। ମୋ ପାଇଁ ସେ 2ଟି ପେନ୍ ସବୁବେଳେ ଦାମୀ ଉପହାର ହୋଇ ରହିଛି। ଏଇଟି ଥିଲା ମୋର ଭାଇର ଉପହାର ଷ୍ଟୋରିଟି। ଷ୍ଟୋରିଟି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଜର ମତାମତ ଦେବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। ଧନ୍ୟବାଦ।